Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Kembali kita masuk di kelas pemahaman. Adapun agenda kita hari ini bicara tentang grammar, present simple dan present continuous tense atau disebut present progressive. Oke, di sini kita sudah bisa melihat dan membacanya apa sih perbedaan antara present simple dan present continuous atau present progressive. Present continuous atau present progressive mempunyai ciri perbedaan dengan present simple atau simple present, yang mana dalam simple present tense hanya membicarakan sesuatu yang sudah pasti terjadi saat ini. Secara umum, dia suatu kegiatan yang berulang-ulang atau habitual action. Sedangkan untuk present continuous atau present progressive menyatakan suatu kejadian yang sifatnya sementara, bisa berubah karena sedang berlangsung kejadian tersebut. The present progressive tense for things that may change or are temporary. Ya, siklusnya akan berubah pada saat aksi itu dilakukan. Dalam kalimat present progressive, rumusannya seperti ini. Auxiliary verb be ditambah dengan kata kerja ing untuk digunakan untuk mengekspresikan suatu aksi yang terjadi. An action in progress or unfinished action, suatu kejadian yang belum selesai kejadiannya, masih berlangsung. Sebagai contoh, the children are sleeping right now. Anak-anak sedang tidur sekarang. Anak-anak sedang tidur sekarang. It is often used for description. Polly is wearing nice shoes today. Polly sedang memakai sepatu bagus hari ini. Sedang memakai. Ya, jadi bisa berubah kalau sepatunya dilepas. Oke. Lanjut. Adapun mengenai rumusannya sudah cantumkan di sini rumusan dari present simple dan rumusan dari present progressive. Ya. Dalam kalimat positif, dalam kalimat simple present tense mudah saja, semua dalam bentuk verb 1 ya. I go to school, she goes to school, he eats breakfast, we eat dinner, it excites me, dan lain sebagainya. Jadi rumusannya dalam kalimat positif, dan kalimat negatif hanya ditambahkan do dan not, atau does, do or does, and not. Dan kembali verbnya ke bentuk pertama. I do not smoke, I do not eat, I do not work, dan lain sebagainya. Dan kalimat negatif, tempatkan kata kerja bantu ini, do or does, di depan, kemudian disusul dengan subjeknya, I, you, he, she, it, you, we, they, dan verb satunya. Does he listen to music? Does he eat the burger? Do you hate me? Do I love her? Dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat rumusan dari present progressive atau present continuous, yang dimana ditambahkan auxiliary verb dengan ing. A sebagai subjek, you, they, we sebagai subjek, she, it menjadi subjek, ditambahkan verb auxiliary be, to be ya, am, dan verb ing. Sebagai contoh, she is writing a letter. We are having a trip. It is very exciting. The baby is sleeping. Oke, dalam kalimat negatif hanya ditambahkan not sebelum kata verb ing-nya. They are not living. We are not studying.
Dan kalau negatif, tempatkan auxiliary verb di awal, kemudian disusul dengan subjek dan ditambahkan verb ing-nya. Are they cleaning the room? Are you sleeping? Are they sleeping right now? And am I bleeding? I don't think so. Ya. Inilah rumusan yang bisa kita gunakan dalam menyatakan kalimat present continuous atau present simple. Selanjutnya, ini contoh keterangan tambahan dalam present simple. Present simple biasanya di akhir kalimat ditambahkan kata keterangan sebagai indikatornya. In the form of the present simple, there is usually an adverb related to time as a complement that the activity is something that is often or always, but it can also be done rarely or never. Sebagai bentuk persentasenya, contoh kata keterangan seberapa sering di sini ini selalu ya, artinya 100% kalau dalam persentase. Usually sekitar 90%. Occasionally ada lagi situ. Ada often, ada sometimes, seldom, rarely, and never. Ya, kalau never, ini persentasenya 0%. Tidak pernah sama sekali. Oke, ini konteks bahasanya seperti itu. If you notice, we have sorted the adverb above from the highest to the lowest frequency. So when used to express activities or habits, it will look like this. He goes to work every day. Something habitual action, repeated action. He goes to work every day. Selalu pergi bekerja. My cat is always hungry. Ya, always hungry. Anita always forget to turn off the lamp after using the bathroom. And I sometimes go to the cinema. Sometimes. Not usually, but sometimes. My friends usually leave so early. And then he never eat vegetable in his life. Ada nggak orang kayak gini? Ada ya. Yang seumur hidup nggak pernah makan nasi, nggak pernah makan sayuran. Makannya gorengan aja. Kurang lebih seperti itu. Mari kita isi ruang hampa ini. Berikutnya, penggunaan dalam bentuk present progressive. Kapan saja itu digunakan? In action happening at the moment of speaking. Pada saat kejadian itu sedang berlangsung. Randy is reading a digital newspaper now. Oke, Randy sedang membaca koran digital sekarang. Action happening at the moment of speaking. Kejadian terjadi saat dibicarakan. Fix plans in the near future. I'm writing my first journal this week. Suatu yang sudah direncanakan di masa depan. Sesuatu yang direncanakan di masa depan, tapi sangat dekat ya. Temporary action. Kejadian sementara. I'm working in Jakarta this year. Next year? What about next year? Perhaps still in Jakarta or something else? Somewhere else in city. Ya, temporary action. I'm working. Ini tambahkan to be sini ya. To be semua. M is R. Action happening around the moment of speaking. Longer action, lebih lama waktunya. My brother is preparing for his presentation. My brother. So, yang bicara ini adiknya. Statement keluar dari adiknya, my brother is preparing for his presentation. And what are trends?
More and more people are using their computer to listen to music. Are using. Sesuatu sedang terjadi juga ya, trends. More and more people are using their computer to listen to music. And repeated action which are imitating the speaker with always, constantly, forever. Misa is always coming late. Kalian nggak? Banyak repeated action yang sangat mengganggu. Ya, imitating to the speaker. Is always, is never, apalagi, is occasionally, is seldom. Oke, jadi untuk penggunaan present progressive selalu tambahkan auxiliary be atau to be dengan kata kerja diakhiri dengan bentuk ing. Oke, tadi time signalnya Mauro speaking. Jadi penggunanya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalimat what are you doing? Oke, kurang lebih itulah yang perlu saya sampaikan. Saya mohon maaf bila mana dalam ruang hampa ini belum bisa memenuhi kehendak apa yang kita mau. Mudah-mudahan bisa mengisi sedikit apa yang perlu diisi dalam ruang benak kita. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas malam berikutnya. Thank you very much.